miniatur kecil sederhana untuk lampu tidur. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from heaven's send. We need tonight. I run away. I run away. I run away.
chase my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will.
Ini kebetulan bola kecil yang tidak ada, terpaksa kita pakai bola yang ada aja. Kita coba dulu tes lampunya hidup apa enggak. Ya, lampunya hidup. Ini tinggal kita tutup aja. Maaf sekali karena lampunya harus nongol keluar, karena lampunya lagi nggak ada ya. Ini cuma sebagai contoh aja, dan teman-teman semua bisa menggunakan lampu yang kecil. Kerjaan kita ada selesai. Nah, ini tahap pembuktian apakah lampunya akan menyala dengan bagus untuk menghiasi miniatur kita. Kita coba saja. Ya, seperti inilah hasilnya. Alhamdulillah. Ada tempat pen, benda-benda, ada tempat HP, dan ada juga untuk tempat foto dan lampu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.